ভিডিও করে নাও তারপর রিলিজ করবো না, কারণ গান ফান বাজানো ঠিক না। সাউন্ড কম দিবে বল। थोड़ा दिखाइए, बोलते रहिए। हमारा वीडियो आपको वीडियो ले लेगा। ये तो हतीमा कहते हैं इसको, ये धुबरी डिस्ट्रिक्ट में बनाते हैं। धुबरी डिस्ट्रिक्ट। अच्छा अच्छा अच्छा। वो बोलिए हम लोग को तो जहाज लेके जो आता है ना धुबरी में, फर्स्ट कस्टम स्टेशन हम लोग का है। हम लोग जो कलकत्ता से जहाज लेके आता है ना बांग्लादेश होके जो आता है, तो फर्स्ट कस्टम स्टेशन धुबरी है। वहाँ रुकता है, धुबरी मार्केट में मार्केट करता है। यहाँ पे अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। आसाम का सबसे फेमस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। और यहाँ पे गोली देखिए, पालकी पालकी, एक गोली बोल जाए, हिंदी में बोलता है कोयना दोला। अरे हम लोग का पलाश, ये वो रेनकोट है, नागालैंड का वो रेनकोट। गांधी जी का जन्म हुआ था, गांधी जी Haji Rusula cerita waktu itu beras. Itu video আছে, ভিডিও হচ্ছে, কন্টিনিউ ভিডিও করছে। হ্যাঁ, দেখ সুন্দর দেখ প্লিজ। আসামের যত বিখ্যাত জিনিস, যত পুরা আসামের বিখ্যাত জিনিস সব এই মিউজিয়াম। এটা হচ্ছে মিউজিয়াম। আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে এমন একটা মিউজিয়াম আছে, তেমন হচ্ছে ও এক মিউজিয়াম। এগুলো দেখবার মতো। সারা আসামে মানুষের হাতে বানানো, কোনো মেশিনারি বা কোনো এতে না, কোনো টেকনোলজি নয়, শুধুমাত্র হাতে বানানো। এই দেখো, যেটা আমার হচ্ছে ওই কী বলে, এটাকে দৌড় বলে আমাদের, পুকুরে বলে, জাল মাছ ধরা যায়, এগুলো আছে। এগুলো আমাদের মানে জলাজমিতে সব মাছ ধরে। কেউ জানি না, আমি নাম না, আমাদের দিকে দৌড় বলে। ঘুনি বলে আমাদের এখানে। এটা এই যে এটা ঘুনি, এটাকে ঘুনি বলে। ঘুনি বলে না, আমাদের দিকেও ঘুনি বলে, ঘুনি দৌড় বলে এটাকে। এই দেখো, এগুলো পুকুরে যেতে যায়, এইগুলো মাছ ধরতে যায়। আর এই যে পোলো, ওই যে জাল দিয়ে মাছ ধরে না। আর এটা হচ্ছে পোলো মানে পোলো পোলো, এটা এখানেও পোলোই আছে, পলা আছে। বড় একটা এটা হচ্ছে ধনেশ্বরী রিভারের ভিতরে, এটা এইরকম যেমন আমাদের পাশেই মাথা ছিল, যেখানে দেখেছিলাম সেখানে মানে মাছ ধরছিল। হ্যাঁ, বক্স অপূর্ব সুন্দর। প্লাস লেখা ভিতরে চলো না, বহুত দেখা যাচ্ছে অনেক। সত্যি দেখবার মতো। আসলে
ঢেকি বাড়িতে আছে আমাদের না, আমাদের দিকে আস্তে আস্তে গায়েব হয়ে যাচ্ছে। মানুষের মুক্তি চালনি আসলে মনে এরকমই হয় রথ नमस्कार अच्छा ये क्या बना रहा है लोग ओ चाहिए बैग बन रहा है अच्छा अच्छा देखो এই যে সুন্দর হবে একজন মহিলা এই যে মেশিনটার মধ্যে বানাচ্ছে হাতে তৈরি সম্পূর্ণ হাতে তৈরি এই ব্যাগগুলো এই ব্যাগ বা এই টাইপের চাদরগুলো বানাচ্ছে একজন যুবক আছে যেটা আমাদের বাংলার শান্তিপুরে যে শাড়ি তৈরি হয় যেমন हमारे वेस्ट बंगाल में जो साड़ी बनता है ना ऐसे सेम हाथों से ही बनता है बांग्ला का साड़ी इंडिया शांतिपुर जो इंडिया का साड़ी दवाई दवाई जो कपड़ा में जो रंग देता है पुराने ज़माने में अच्छा ये लाल रंग का है ये मतलब जो जोबा फूल है ना जोबा फूल ये प्याज का प्याज का हाँ ये नीला जोबा बोलते हैं ना जो वो है जोबा नहीं वो क्या बोलते हैं उसको हाँ मालूम है छोटा वाला फूल होता है ना ये होता है बीच में ये वो आ जाएगा उसमें हाँ मालूम है, ये भी मालूम है। ये मेरा घर पे था पेड़, इसका पेड़ था। हाँ ये हो गया नारजी का फूल गदा गाँदा फूल बोलते हैं हाँ हाँ ये हो गया होत्तू की बोलते हैं इसको लिखा हाँ हम लोग होत्तू ही कहते हैं इसको আর কি আর ওই সাইডে আছে কিছু अच्छा ये सब कहता है नमस्कार मेरा एक हाथ बंद है इसलिए प्रणाम जी ये कौन है? यहाँ पे काम करते थे वो काम कर उसको भी उसको कितने ग्राम में क्या बहुत ही এই হচ্ছে বাংলার এই আসামে মেন হাতি সবগুলো একবার
अच्छा ये शिक्षा का मंदिर है ना। अच्छा हम लोग सुना है जाने का है। नेक्स्ट मंडे को हम लोग लास्ट मंडे को हम लोग सावन चला है ना, तो हम लोग नुमालीगढ़ में 3 सोमवार को हम लोग पूजा दिया है। तो हम लोग टारगेट लगता है कि नेक्स्ट जो सोमवार है लास्ट सोमवार हम लोग शिक्षा हो जाएगा। ये बाबा का धाम है, बाबा का मंदिर है, इसलिए हम लोग जाएंगे। আসলে ঐতিহ্য জিনিস প্রত্যেকটা জিনিস যেমন ডামাডোল প্রত্যেকটা জিনিস দেখা এই শিবসাগর মন্দির বিশাল শিবসাগর মন্দির রাজাকার সেগুলো থেকে 120 কিলোমিটার যাবো সামনে সোমবারই যাওয়ার একবার এগুলো ভিডিওতে আমাদের সব কিছু ভালোভাবে দেখানো যেতে পারে আমি দেখানো কোনো জিনিস নেই যেমন শোকেসের ভিতরে মিউজিয়ামের মধ্যে সাজানো জিনিস আছে আসামের মানুষদের নিজস্ব হাতে তৈরি কি না কি গহনা, সব রকম গহনা এখানে তৈরি করা হয়েছে। গহনা প্লাস বাদ্যযন্ত্র